हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज अपना वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं धुबरी टू फुलबाड़ी ब्रिजेर मैं भिडियो देखार जन्य चेष्टा करें। मोर भिडियोर साथे थाकेन। ब्रिजेर एटा मोटामुटी कय नम्बर पिलार एटा 19 নম্বর। 19 नम्बर 19 नम्बर पिलार सेगमेंट पूरा 19 नम्बर पहुंचा क्लियर हो गए और एल&टी कन्स्ट्रक्शन पूरा काम चलि आछे एकदम पूरा 20 नम्बर मोटामुटी सेल ऊपर सेलटा 20 नम्बर अब्दि की करे राखছে टाने राखছে सेल 20 नम्बर पिलारेर ऊपर की करबे और मोटामुटी এটা নিউ আপডেট और लेफ्ट हैंड साइडर पूरा काम चलि आछे। राइट हैंड साइडर कतगुलो पोस्ट एक पोस्ट बनाई आछे एक पोस्ट क्लियर है नहीं एखोनो काम स्टार्ट करे नहीं करबे और मोटामुटी যতগুলো इंजिनियर कन्स्ट्रक्शन माने इंडियार मध्य बहुत बड़ो कोम्पानी है एल&टी कन्स्ट्रक्शन और देखें किभाबे लेबारगुलो ऊपरे देख ब्रिजेर ऊपरे काम करिয়েছে और कत बड़ो बांकार ऊपरे बांकारटा देखें कत बड़ो এই বস্তুটা देखें कत बड़ो ऊपरे पूरे सेलगुलो ऊपरे टानी रखे सेगमेंटगुलो ऊपरे टानी टानी एकदम पूरा फिटिंग एकदम फिटिंग करছে और ब्रिजेर तल देखें कत सुंदर देखा जाए और এই জায়গা থেকে देखें কতগুলো বালু সিমেন্ট দেখছেন কত दूरे दूरे मानुष आसिয়েছে এই ব্রিজের কিগুলো দেখবার জন্য और विशेष करी আমরা लोकल हिसेबे আমার মানে টাইমটা আপনার কিছু কিছু ভিডিও দেখার মানে টাইমিংগুলো মিলে না যাতে মানে আমিও অন্য কামে ব্যস্ত থাকি তথাপিও যেটুকু দেখাবার পাই আপনার ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করিয়েছি। দেখেন কত সুন্দর মানে ওয়েদারও আজকে পুরো বৃষ্টি হয়েছে ওয়েদার কিন্তু একদম পুরো ভালো হয়ে আছে। দেখেন ব্রিজের ভিউটা দেখেন কত সুন্দর হবে দেখেন মানে ব্রিজের মানে সিনারিটা বড়িয়া লাগবে। पिलार क्लियर एकदम पूरा पोस्टर थे एकदम पूरा अपडेट दिए हमारे এটা কোনো এলাও নাই তথাপিও মানে দূরের থেকে ভিডিওগুলো কি করিয়েছে তো এটা একদম এটা ব্রহ্মপুত্র জেলা পানি পুরো হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই জায়গা কিন্তু ডাউন হয়ে আছে এই জায়গাতে বানপানি হলে ডুববে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বর্তমান বানপানি নাই তার জন্য মানে কি গেলে ভিডিও पूरा काम पूरा फिटिंग हो गए सेगमेंट एकदम पूरा सेगमेंट एक वस्तु ना ब्रिजेर भिउटा देखें तो सुंदर सुंदर हो जाए সিনারিটা एकदम बढ़िया সিনারি হয়েছে এই উপরে মানুষগুলো যে কাম করছে ক্যাপগুলো নিয়ে একদম পুরো एकदम सेफ्टी कैप আছে আর এই দিন রাইট হ্যান্ড সাইডে মানে পোস্টের পুরো চলেছে এখনো অনেক কামগুলো ক্লিয়ার হয়নি আর মোর ভিডিও বেশি বেশি শেয়ার করুন আর গাড়িগুলো এই দেখেন এটা মোর বেটা एक्चुअली इमार नामे चैनल हाफिया स्मेल ब्लॉग।